ए चीड़े है, मूंगफली है, ले लो ले लो। दादा, ये एड्रेस आपको मालूम है? सुलपुर मालूम नहीं भाई। दादा, ये एड्रेस आपको मालूम है? जूलपुर? ये तो मुंबई का एड्रेस नहीं है भाई। ये की बोलছেন? आप सच बोलছেন भाईजान? अरे मुंबई में ऐसा कोई जगह ही नहीं है। तुमको झूठ बोल के मेरा क्या फायदा। लो कैसे कैसे लोग रहते हैं। আচ্ছা, তোমাকে দেখে বাঙালি মনে হচ্ছে। তুমি কি বাঙালি? হ্যাঁ ভাই, আমি বাঙালি। ও আচ্ছা, কি কাজে মুম্বাই এসছো? আর বলেন না ভাই, আমি অনেক টাকা খরচ করে মুম্বাই এসেছি এই একটা কোম্পানির কাজে। এখানে সে জিজ্ঞেস করছি, ও অনেকে বলছে এই কোম্পানি চেনেই না। এখন আমি কি করব বলেন? ও বুঝতে পেরেছি, তোমার সঙ্গে চিটিং হয়েছে। চলো, আমার কাছে একটা কাজ আছে, তোমাকে কাজটা দেবো। সত্যি বলছেন? আমাকে কাজ দেবেন? হ্যাঁ দেবো, চলো।